روزتون بخیر باشید دوستان عزیز. امیدوارم که همتون صحت سلامت هستید. امروز پنجم ما محوش طرف هستیم. هوامون یکی میبینی بارونه که میبینی نرمال نه. رفته هستیم که فریزه همینقدر تنبله که همی فریزه که مکی خوشش نمیه های کنه. اونجا ده بستی همین را کشک ده خودم میبرم. ما میگم بیا سمکت نگیریم، میگه پوچام در میکنه ره نمیگردم. با سمکت چه میگیرم خودم نگیم کشک داره های میکنم شه پرتاو میشه. ای سوی رو میبرم با اوسو محوش میگیریم. با محوش سونکش بزگینه سونکای محوش میگیریم. اینه میخیل خیل یکی میرهی هوارتره خیل میکنه. راهی که پدیام شوه خیلی بالا شوه های نمیکنم خیلی میشوه. اینم خیلی خیلی رفت استیم. این روزی معلومه دن учителя. ساعت دو باید میرسیدیم نمیدونم چون دیر میکنیم و برای که خونه کم ترک دیر برامده چون هر وقته تو فریزه رو لباس میپوشم تا خودم لباس میپوشم میبرویم دیر میشه. نیم ساعت راه خطی فریزه خیلی با خیلی دیر ترک میریم. 40 مینوت 45 مینوت نکن خیلی بوده همون نیم ساعت میرسیم. این واکوسنیک ده فوکوسنیک نه واکوسنیک نه خیلی مقفی خیلی کده میگیریم. نمی خیلی خلاص نمی خیلی رفته استیم از معاش هم بگیریم با کم داره بگیریم. اینه دوستان عزیز محوش گرفتم. ما ساعتای دو اومدیم خیلی معلومش پذیرایی کردیم. این ما در روسکی язык در پلنیتل موندگیم. در یه هفته دوباره روزی دوشنبه و چهارشنبه. روزی چهارشنبه باید ساعتای 11 ده میشید. همین رسیدیم که همین ناو برده بودیمش. 45 مینوت دیگه باش داد کردیم که فریزه. اینه با حاضر رفته استیم. چو کدی؟ زدی دسته. هوا خنکک سالقینک فریزه کم داره خونو خورد. نمیدونم برای چی قدری برامدن که با معلومش نگفته نباشه. ما یک ساعت دیر میبرامدیم ای خونه برای که ساعتای هم دو میشید با میبرامدیم میشه. نمیخواد 45 مینوت جدت کردیم. ما هوا شدم بیرون ایده درون در گرمک درس خون ما در بیرون جدت کردیم. شروع بقب میغلطی نکده دستیم زونتیک سونکی محوش با سمکت های کدن خیین رفتم. عزیز مهربان روزتون بخیر باشید. امروز هفتم ما رفتم با روما گرفتم ای کمپانی فابلیک. چخیلی که همه شما میدونید ما ای سیم کاتالوگ کار کردم. از وانه لیدری را گرفتگیم شکرانه خدا و باز هم کوشش کردم. رحمت به او خواهرایی که ما را دستگیری میکنن اپایی که ما را به نهایت دستگیری میکنن از همشون منت دارم. کاتالوگ نو اینها کتابش مود آمد. این می چیزو دفعه دیگه میشوه. نگفته نماند که همه بارا در نمی یک کتاب نمیگنجه در یک کاتالوگ نمیگنجه و پروگرام مکتی بسیارتره. برای ما کدامی که کار کردنه بیایه همراه ما رجیستراسیون میکنیم. علاقه 20% ارزان میشود نسبت بین این نرخایی که در همینجا هسته. نسبت به همین نرخ 20% ارزان میشود. بعد چی گفتنیم ما چی زکاس کردم. این زکاسای هستند دوستان عزیز که تماما بپل اومدگیان. چه خیلی بپل. وقتی که ما در کنکورس اشتراک کردم در کنکورس چه خیلی اشتراک کردم همین تمنا دیرکتوری ما تمنای بسیاری آدما میپرسن تمنای برای ما آدمایی که نویچاک بود نو اومدگی بودن کنکورس موندگی بود. کنکورسش روزی گریش بود. در روزی گریش اشتراک کردیم. صاحبی یک شونه که سه شونه که من دفعه گذشته گفتم همون را پولش به مرا روان کرد. بعد من در پولش خریدم یک تای خیلی برای شوهر ما خریدم. یک تای دیگه اینایی
Инаира туҳфа гирифтам барои шавҳарма. Иёра туҳфа гирифтам, жемпири бениҳоят хубай. Ҳозир мебарорум, нишон метавам качествашам. Ман ҳозир ина нак шудам, ҳатто нак шудам. Ман гуфтам ҳамроҳи шумо бикушоюм. Ина иёра барои шавҳарам гирифтам. Ина дитара дар пули як шона, ҳамин ҳардиша гирифтам. Дӯстони азиз, ногуфта намонад, шонаи электрикӣ буд. Баъд ина ё туҳфое ҳастанд, ки бепул мад омадагиянд. Чӣ хел бепул? Вақте ки як то 5 шага гузаштана батра ами компания Faberlic туҳфаҳо метиҳад. И каталоге ки ман гузаштам, и шаге ки ман гузаштам, дуюм шаги ман туҳфаҳош ана ми буд. Чистая дом, ина иш барои духовка плитара тоза кардан, иш барои олидашӯӣ, ана иш барои ванна, комнатни ваннара тоза кардан. Ина иш намехел, дӯстони азиз. Ё падаркои шаги ман, ё бепул омадагиянд. Ина ёш падаркои таманноай, раҳмати калон таманно. Мада ки ҳозир шона дар кор набуд, пулша гузарон, ман ина ёра харидум. Хай иш бепул меояд чун ҳар вақта. Яктаи дига барои шавҳарма ина хали брижа гирифтагиам. Ҳозир ёра ҳуй мекунам, бо качествошона нишон метавам. Ишам бепул омадагиай, барое ки ман да ойлик гузашт, ба ойликам омадагиай. Ҳозир бо ойликам мондагиай дачи, иншолло ки бо бор заказ кардам, бо нишон метавам, ки кадомиҳош бепул рафтагиай. Барои аввай духтарои азиз, занои муҳтарам, кор осонай, бениҳоят осонай, туҳфаҳо метиҳад. Туҳфаҳо ҳамин ҳар як чизе ҳастае, ки дар хонаи мо дар корай. Туҳфаҳо метиҳад. Скидка мешавад. 2 муш скидка мешавад. 3 муш пули бедарди миён. Дар хона мешинӣ, фақат ки ба телефон кор мекунӣ. Ҳамин халамзанҳои мо рӯз то бегаҳа да ҳамин телефон мешинем. Барои ҳамо биёед ҳамроҳи мо кор кунед. Ҳам маҳсулот мегиред бо скидка, ҳам бепул мегиред бо вақте ки звани гирифтед. Ина мехел кор осонай, хидмониёт метиҳем ба гурӯҳи худам, ба компанияи Faberlic дар группаи худам даъват мекунам шуморо, дӯстони азиз. Шампуношам бениҳоят хубай. Ана мехел ҳозир ёро мекушам, нишон метавам, баъд хайри хуш мекунем. Ба компанияи Faberlic хайри хуш мекунем. Насиб боша барои хӯроки шома ма дамлама карданем, ҳамроҳи шумо якҷоя мекунем. Дӯстони азизи меҳрубон, иш жемпирияй нигоҳ. Бофтагӣ, бениҳоят хушрӯ, размери 48 ва артиклушина марҳамат. Кадоме ки дар ҳамин компания кор мекуна, метавона ки харидорӣ куна. Ма чӣ хеле ки хаяхтон нағз медонед, нағзакак ма ранги дӯст доштаи ма ҳамин серияй, барои ҳамун серия гирифтам. Унҷо ҳама светош ҳастай. Бениҳоят хушрӯ, ба мара маҳқул шид. Иншалло ки ба шавҳарма маҳқул мешавад. Ва брije ки гуфтам, ана хеле начос дорад, дӯстони азиз. Начосдор, ина компанияи Faberlic. Марҳамат, заказ кунед. Ира ҳама размерош ҳастай, дӯстони азиз. Бениҳоят хушрӯ. Аллакай хунукӣ омадестай, зимистонай, занонашам ҳастай, барои кӯдакоам ҳастай, барои калоноам ҳастай, ҳама намудуш ҳастай. Ина мехел хай, дӯстони азиз, туҳфаҳои ма. дӯстони азизи меҳрубон, чӣ хеле ки гуфтам, барои бегаҳа ма дамлама мекунам. Маҳсулотома тайёр кардам. И рӯғани гӯспандай маҳсулотома тайёр кардам. Насиб боша иншалло ҳамаша меандозам. Чӣ хеле ки хай ҳамаи шумо метавонед дамламара. Барои ҳамо гуфтам камтарак ҳамин аввалша як камтарак нишон битиҳам. Ма чӣ хел мекунам, хай ма бисёр нишон додагиам, бо камтарак нишон метавам. Ма асосан ҳамин рӯғаноро мендозам, гӯшта якум мендозам, баъдам пиёза мендозам, айболош сабзира мендозам, баъд картошкара, баъд помидора, баъд хеле ёшаба медозам, маҳкам мекунам. Камтарак об меандозам, баъд маҳкам мекунам. Ина мехел хай, дӯстони азиз, насиб боша дохта шидам, ба болоша бо нишон метиҳам. дӯстони азизу меҳрубон, барои буш хай ман хеле укроба мондам. То ҳамҷоша омадам, ина листоро гирифтагиам. ҳозир мепӯшонамша. Камтарак об меандозам, дар мегиронам ана плитара, дам меандозам. Тайёр. Дар ҳаминҷо боша влога ба поён мерасонам. То влогҳои оянда дар паноҳи худо бошад. Худо нигаҳдори ҳар яки мо ва шумо бошад. 100 пас тайёр мешавад. Барои ҳамон мо видеоро мепартовам. Хай ма умедворам ки ба мазза меояд.